बरो ना मरे. दोतोरागेर गेल्लो, दोतोरान तुका कितें सांगलें? ब्लड टेस्ट कर म्हूण सांगलें मरे. शुगर चेक कर सांगली मरे. आनी तुवें ब्लड टेस्ट केलें, शुगर हाय हा, तूं भिलो? आय सायबा, भिवपाची कांय गरज ना. कळ्ळें मरे? भिवपाची कांय गरज ना. तो आयक फुडें. हाय हॅलो हाय फ्रेंड्स, आय एम अंतुश ब्रगांजा फ्रॉम गोवा. आता कोणूय दुयेंत जालो, कितें तकली गुंता वा कितें जालें जाल्यार दोतोरागेर वयता. दोतोर पयलें तुमकां कितें सांगता? ब्लड टेस्ट कर म्हणटा. सगळें कोलेस्ट्रॉल आनी शुगर आनी किडनी, लिव्हर, दुसरें थायरॉयड, एवरीथिंग सगळें व्हडलें लिस्ट दिता. आनी दोतोर कितें सांगता तुमकां? अमक्या पार्टिक्युलर ब्लड टेस्ट ते लॅबोरेटरींत वच म्हणटा. सारकें न्ही? पूण तुमकां कितें दिसतलें? अश्यो कितल्योच लॅबोरेटरी आहा. दोतोर तेच लॅबोरेटरीन वच म्हण कित्याक सांगता? देर इज अ रिझन बिहायंड दॅट. तुमकां कितें दिसतलें? तेका कडेन थिंगा कमिशन आसतलें, देखून तो ते लॅबोरेटरीन वच म्हणटा, अशें तुमकां दिसतलें न्हू. पूण तशें ना तें. आतां लॅबोरेटरी म्हण कितें आसा? अश्यो गोश्टी जाल्या पयलीं जाल्या आमचे तिसवाडी तालुक्यान. ते अशी लॅबोरेटरी आसल्यो, आतां त्यो म्हणटा बंद जाल्या. म्हाका ही कोणें सांगलेली खबर. जेन्ना तुवें ब्लड टेस्ट करूंक गेले न्ही, आनी तुमचे हे टॉयलेट, स्टूल, म्हणजे जीजी तुका धाकटे पॅकीतून कंटेनर घालून टेस्ट करूंक दिता. पूण थोडे हे आहा पळय ते ब्लड टेस्टाचे हे पळय आहा न्ही, ते कितें करता? ते ओपन पासून करना, ते तशेंच काडटा, भायर मारता आनी आपणाचो रिपोर्ट दिता. तशेंच युरीन टेस्ट करूंक वयता पळय, सुसू, तोय तुमी दवरून दिता धाकट्या डब्यांनी. ते आनी थोडे उगडिना, तशेंच भायर मारता आनी रिपोर्ट दिता. तेंचे कितें? रिपोर्ट दिलो, पयशे मेळले, जाले न्हू. अशें ह्यो म्हाका कोणें गोश्ट सांगलेली. देखूनच दोतोर म्हणटा कितें, दोतोराक त्रास ना खंयच्याय ब्लड टेस्ट लॅबोरेटरीन धाडपाचे. तेका जो विश्वास आहा 100% म्हण तुवेंच धाडटा, हातून कांय रॉंग ना. दुसरें, दोतोर कितें म्हणटा? तुमकां प्रेस्क्रिप्शन दिलें म्हणटच उमकेच फार्मासीन वच म्हणटा. तेच हें रॉंग. आतां हें सारकें रॉंग. कित्याक? मेडिसीन तेंच न्हू. हे फार्मासीन घेतले, दुसरे फार्मासीन घेतले, मेडिसीन तेंच. तेच फार्मासीन दोतोर कित्याक धाडटा? तुमकां गमलें न्हू कित्याक तें? हांव आनी कितें सांगू? ओके, दॅट इज नॉट करेक्ट. खंयच्याय फार्मासीन घेतल्या. आतां थोड्यो फार्मासी अश्यो आहा, तुका कमिशन दिता. कमिशन म्हणजे तूं 10% दिता. तूं सिनियर सिटीजन जाल्यार 14% दिता, आनी तूं रेग्युलर कस्टमर जाल्यार 15% दिता. अश्यो थोड्योय फार्मासी आहा रेग्युलर जाल्यार. आतां तेच फार्मासीन वच म्हणप म्हणजे सारकें न्हू. दुसरें, ऑनलायनीचेरूय मेडिसीन मेळटा. तुमी पयलां आसतलें, एक कोण फड्डो एक एडवर्टायज करता, तेंच मेडिसीन तुमकां सारकें उण्या रेटीन दिता, हें दिता, तें दिता. पूण एज पर माय पर्सनल एक्सपिरियन्स हांव सांगता, ते मेडिसिनाचे कंटेंट सेम आसता कंपेर करीत जाल्यार. पूण तेका तितलें बरें हें पावरफूल न्हू आसता. हे हांवें चॅक करून पयलां. देखून सदांच मेडिसीन घेता तें खंयचे फार्मासीनी, रेजिस्टर्ड फार्मासीनी घेवचें. ओके, एनी हांव. आतां तुवें टेस्ट केलो मरे, दोतोरान सांगल्या प्रमाणे शुगर हाय मेवली तुजी. तूं कितें जाता? सारको पॅनीक जाता. सारको शुगर आहा म्हाका अशें. पूण पॅनीक जावपाची कांयच गरज ना. इट इज नॉट अ सिकनस. शुगर हाय जावप म्हणजे इज नॉट अ सिकनस. धाकट्या भुरग्यांक पासून हिंगा 14-15 इयर्स ओल्ड डायबेटीक मेळटा मरे ह्या तेंपान. हे कित्याक जाता? हे आमचे सगळीं जेवणां पळय मिलावट आसताली. तेल मिलावट, सगळें पावडर हाडटा कसले ते मिरची पावडर, हे पावडर, तें पावडर मिलावट. कितें सारकें ना. देखून ते सगळें मिलावट, दूध पासून मिलावट. देखून ते आमच्या भुरग्यांक पासून डायबेटीक मेळटा. पूण भिवपाची गरज ना. आतां हांव तुमकां सांगता एक्झॅक्टली. थोडे दोतोर कितें म्हणटा? वॉक कर म्हणटा, ब्रिस्क वॉक कर म्हणटा. सारकें. आतां पळय, आफ्टर द एज ऑफ 60 तुका ब्रिस्क वॉक करपाक जाता? हय, तुजे फाटीर येतले मरे, फाट दुखतली मरे तुजी, पांय दुखतले मरे. सारकें न्हू. पूण तें कोणाक ब्रिस्क वॉक करपाचें? कोणाक? यंगस्ट जनरेशन. वन्स यू क्रॉस 60 यू कॅनॉट डू ब्रिस्क वॉक. जरी दोतोर सांगता हें करता, पूण सगळ्यांक दोतोर सांगता तें आयकोवप उपकारना.
बेस्ट एक्सरसाइज घरा बसून करपाची हांव तुमकां दाखयता देखून हो व्हिडिओ एंड पळया तुमकां हेचो खूब फायदो मेळटलो मेडिसिन डायबिट कॅन बी क्युअर विथीन 24 hours और मे बी विथीन 2 or 3 days भिवपाची कांय गरज ना देखून हो व्हिडिओ फुल तुम्ही पळोवचो लास्ट पासून तुमकां फुल एक्सरसाइज दाखयतलो आनी डायटूय दितलो आय एम नॉट ए डॉक्टर आय एम जस्ट ए सादो मनीस मरे आय एम अंतुश प्रगंज पण दीस वॉट आय एम ट्रायंग टू गिव यू इज एज पर माय पर्सनल एक्सपिरियन्स आता दुसरें सांगपाचें म्हटल्यार म्हाका तुमी म्हाज्या चॅनलाक तुमकां फुडें असलेच एडवायस जाय आनी व्हिडिओ पळोवपाक जाय जाल्यार म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करचें आनी लायक करचें आनी शेअर करचें म्हाजे ऑन युट्यूब अंतुश ब्रागांजा तुमी तर मारीत अंतुश ब्रागांजा ऑन युट्यूब तुमकां सगळे म्हाजे व्हिडिओ मेळटले थोडे फावट म्हाजे क्विक गोवा न्यूजूय रिलीज करता म्हाजे व्हिडिओज आनी युट्यूबारूय तुमकां मेळटले इफ यू टायप अंतुश ब्रागांजा एनी हाव वील कंटिन्यू नाव आता दोतोर कितें करता जेन्ना तुका डायबिटीस शुगर मेवली न्हू दोतोर कितें करता सारको भिवयता तुका भिवयता म्हणजे कितें तुका म्हणटा पयलीं सद्या तुजी किडनी वयतली दोतोर कितें सांगता किडनी गेली जाल्यार तुमकां कितें तुका डायलिसीस घेवच्यो पडटल्यो डायलिसीस म्हणजे जाणा न्हू तुमी विकानसून 2 पावट 3 पावट वचून ते कितल्योच सुयो मारता रे अश्यो सोंसूंक जायना विकानसून कितल्योच थोडे ते डायलिसीस घेता ते पेशंट कितें म्हणटा आमी मेल्यार अदीक बरें म्हणटा हें करच्यात अशें जाता किडनी फेल जाली म्हणटकच डायलिसीस घेवचें पडटा अशें हें सारकें दोतोर सांगता तें दुसरें कितें आतां डायबिटीस वाडली जाल्यार तुजे दोळे पळय हा रेटिना बारीक आमचे शिरो आसता ते बस्ट जाता भितर आनी तूं कुड्डो जाता आनी तेका आनी कितेंच वखद ना तेका नो रेमेडी फॉर दॅट देखून तुमी प्रिकॉशन घेवपाक जाय डायबिटीस तुका वाडली पॅनीक जावपाची गरज ना देर इज इट इज नॉट ए सिकनेस बट ते तुमच्या हातीन आहा कशें तें हांव फुडें सांगता आयका बरें दुसरें दोतोर कितें म्हणटा तुका म्हणटा तो आपणाचे चार्ट दिता हें म्हाका जालां देखून हांव तुमकां सांगता अशी एक लेडी 55-60 years old ती डॉक्टराच्या फुड्यान गेली तिका शुगर मेवली तिका शुगर तिचे नॉर्मल डॉक्टरान कितें सांगलें उमको डॉक्टर आहा तेजे फुड्यान वच तो स्पेशल डायबेटीक म्हणून डायबेटीक आनी तेजे चार्जीस कितले एवरी टायम 1000 rupees चार्जीस ऑफकोर्स बरें पॉश ऑफिस कन्सल्टिंग रूम भायर सेक्रेटरी आहा आनी बरें पॉश एसी बेसी हांव तिका घेवन थिंगा गेलो तेजे फुड्यान तेणें कितें केलें रिपोर्ट पळयलो आनी एक चार्ट दिलें तेका प्रिंटेड चार्ट आसता त्या चार्टार सारकें आहा सकाळीं दनपारां सांजचे 1 विकाचे चार्ट तें तो कितें म्हणटा तुका एक मिशीन घे म्हणटा ब्लड टेस्ट करपाचें उमकेच फार्मासीन वचून घे म्हणटा आनी स्ट्रीप घे म्हणटा तुवेंच घेवपाक जाय आनी त्यो मागीर तुवें सकाळचें दाखयता तुका टेस्ट करपाक तें आल्कोहॉल लायलें स्ट्रीप घातली मिशिनान हें मारलें टेस्ट कर शुगर हें म्हणटा दिसाक 3 पावट कर सकाळीं दनपारां सांजे आनी हें लिस्ट फॉर्म दिता तो ते बरय सकाळीं दनपारां 1 वीक आनी आफ्टर 1 वीक तूं यो म्हणटा तिका घेवन पेशंटाक घेवन आनीक 1000 rupees आनीक लो सामकें व्हेरी लो मेटफॉर्मीन दिता जाणा दोतोर हरशीं एकच पाट हाय दिना कित्याक दिना तेका तुका आपणाचो पेशंट करपाक जाय लायफ लॉंग म्हणजे तेका रेग्युलर पेशंट करपाक जाय तर मंथली इन्कम पळयता तो दोतोर पूण सगळेच दोतोर अशें आसता म्हणून ना थोडे ह्या दोतोराचें हांव तुमकां नांव सांगना कित्याक म्हाका तें नांव पिड्यार करूंक नाका पूण अशें गोश्टी जाता आतां सगळेच दोतोर वायट न्हू म्हाजे कोंतान थोडे बरे दोतोर आहा ते सांगता तुमकां म्हाजे कोंतान डॉक्टर वाश्कार एकलो बेस्ट हांव मानता तेका दुसरो डॉक्टर गणेश भाटकुली तिसरो मेर्शेचो डॉक्टर कार्दोस तेवतोन कार्दोस चवथो आमचो डॉक्टर सनात भाटकार चवथो देन आमचो डॉक्टर श्याम प्रसाद नारकणी हे डॉक्टर पळय हा न्हू हांव जे वळखता तांकां यू कॅन ट्रस्ट दीस डॉक्टर्स देर आर सम अदर डॉक्टर्स ऑल्सो पूण थोडे डॉक्टर ते सारखे अशे आपणाचे तुका गेलो न्हू ते तुका सारको रेग्युलर आपणाचो पेशंट करून सोडटा एवरी मंथ तूं यो एवरी मंथ एवरी वीक तुका आपयता म्हणजे एवरी विकान तूं 1000 rupees फारीक केलो जाल्यार 4 विकांनी कितले जाले म्हयन्याक 4000 गेले सो एवरी मंथ तुजे 4,000 रुपया तेका इन्कम येता
गवले न्हू. आनी तो कितें करता, हे चाट हाड म्हणटा, लो मॅटफॉर्मीन दिता सारखें, तुका लागना ते गेले म्हणटा, तुका लागूंक ना मरे म्हणटा, आनीक हाय दिता. तिसरे फावट वता, तिसऱ्या म्हयन्यान मागीर तो तुका कितें करता, इन्सुलीन दिता 4थ्या म्हयन्यार. 4 म्हयन्याचो रेग्युलर पेशंट जालो तूं, रेग्युलर इन्कम 4,000. मागीर 3ऱ्या-4थ्या म्हयन्यान ते तुका इन्सुलीन दिता. मागीर हेय लागना म्हणटा, तुका आनी एक इन्सुलीन दिता म्हणटा, पॉवरफुल. कित्याक हे एक इन्सुलीन दिता ते दिसभर तिका तिच्या आंगान उत्तेले हे भितर. दुसरें दिता ते इमेजिएट इफेक्ट अशें म्हणून तुका दिता, पूण इन्सुलिनाचेर घालता आनी मग रेग्युलर पेशंट करता. असो मागीर आनी एक डॉक्टर आहा, हांव सांगता, कोणें म्हाका सांगलें. हांव तिका घेवन त्या डॉक्टराच्या फुड्यान गेलो. तो मडगांवसान येता एव्हरी विकान, एव्हरी ट्युजडे मंगळाराचो, ओरियोन बिल्डिंग इन पेंजीम. तो जावन आसा डॉक्टर रोलन कोर्रेया. तो एव्हरी विकान येता तो. सॉरी, न्यूमॅन, डॉक्टर न्यूमॅन एव्हरी विकान येता. हांव तिका घेवन ते कडेन गेलो. म्हाका तेजें बरें लागोंक ना ह्या डॉक्टराचें. 3-4 म्हयने जाले, पयले मॅटफॉर्मीन चडत गेलो, इन्सुलीन घातलें, आनीक इन्सुलीन घातलें, म्हाका बरें लागोंक ना. कोणें म्हाका सांगलें ह्या दोतोराचे खबर, पूण ताका अपॉयंटमेंट मेळपाक इट टेक्स 2 to 3 months तेजो. पूण एमर्जन्सी दिता ते तुका. एक मुवीन म्हणून आहा, व्हेरी गुड पर्सन, तो तुका सामा घुसयता भितर एमर्जन्सी. एनी हांव जेन्ना हांवें तिका त्या न्यूमॅनाच्या फुड्यान येली, तेन्ना डॉक्टर न्यूमॅनान तेचे सगळें इन्सुलीन सगळें काडलें. तेणें आपणाचे दुसरें मेडिसीन तयार केलें, दुसरें मेडिसीन दिलें. इन्सुलीन गरज ना म्हणलो जालो. आनी तेणें तिका 1 म्हयन्यान आपयली आनी डायट दिलें. आनी तेणें म्हाका एक जर्नल दिलो, हेल्थ जर्नल म्हणून. एव्हरी मंथ येता तो, आनी तो हांव घेता आनी हांव खूब फावट तेचेर स्टडी करता. आनी तेणें दिलेले सांगलेले प्रमाणे आतां तिचो शुगर सारकी नॉर्मल, सारकी. इन्सुलीन बा कांय ना, ओन्ली मेडिसीन आनी डायट. आतां हेच डायट हांव तुमकां सांगता, कोणाकूय तो तुमकां डायबेटीक मेवली, पॅनीक जावपाची गरज ना. इट इज सिंपल. सगळें तुज्या डायटाचेर आहा आनी तुजे एक्सरसायज करपाचेर. आनी एक्सरसायज म्हणटा ती तशें न्हू, वॉक बा करपाचें न्हू, घरानूच बसून. तुमकां लास्ट दाखयता हांव कशें, देखून लास्ट पासून हो व्हिडिओ तुमी पळोवचो. आता शॉर्ट करून हांव तुमकां सांगता डायट. आता म्हाजीच गोष्ट सांगता. डायट सकाळी फुडें उठोन पयले सद्याक तुमी गरम उदकाचे 1 ग्लास गरम उदक पिवपाचें. कित्याक जाणा, तुमच्या बॉडीन जे कितें टॉक्सिन पळय आहा न्हू, उबेचें, चड गरम न्हू, आसतली जीव, मातशें उबेचें, आनी तितून टॉक्सिन कितें आहा तें वयतलें. दुसरें, आफ्टर हाफ एन आवर अनारकालीचो ज्यूस घेवपाचो. हे म्हणटा आमी तेका पॉमेग्रेनेट्स ज्यूस काडपाचो ग्लासान आनी तो पिवपाचो. तो पिवन तुजे फूल आर्टरी सारके क्लीन उरता, कंप्लीट बॉडी ब्लड क्लीन जाता आनी सगळें क्लियर जाता तुजे बॉडीन. आनी आफ्टर हाफ एन आवर ब्रेकफास्ट करपाचो. तुमकां तर स्लीम जावपाक जाय जाल्यार हांव सांगता तें घापया म्हाका, बारीक स्लीम. आनी ती हे ब्रेक हांव सांगता तितून पोटूय येयना तुमकां. देखून आयका, आफ्टर दॅट पॉमग्रेनेट ज्यूस एक हाफ एन आवरान तुमी ब्रेकफास्ट करपाचो. पूण ब्रेकफास्ट म्हणून कितें, एक बॉयल एग, एक फ्राय एक बॉयल. हे दोन्ही बॉयल खावपाक तुमकां जावचें ना, आनी दोन्ही फ्राय खावपाक बरें न्हू, तेल आसता तेका. एक फ्राय एक बॉयल. आनीक बॉयल व्हेजिटेबल सगळे. कॅरट एकदम बरें तुजे दोळ्यांक, ते रेटिना तुजे रिपेर करता. कॅरट खावपाचे, मशरूम खावपाची. आतां ती मशरूम तो आमचो PM खाता ती न्हू फॉरेनची, ती व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह. शी, त्याचो बेनिफीट हांव नको. आनी कितें येता रे तो बेनिफीट, हांव सांगचो दिना. हांवें इंडियन मशरूम खावपाचे. आमचो डॉक्टर कुराडे म्हणून आहा, तेजी फार्म आवडलें, तेजी पॅकेटां मेळटा मॉलान डॉक्टर कुराडेची. ती एक 500 मशरूम खावपाची. दुसरें, भेंडे खावपाची बॉयल करून, 3 or 4. ओकरा म्हणटा तेका ओकरा इंग्लिशीन. भेंडे, देन आमचे मशरूम्स आनी कॅरट आनी बीटरूट.
धाकटुलेच 3-4 स्लायस हाडल्या पुरो बीटरूट आनीक ब्रोकोली इज व्हेरी इम्पॉर्टंट हे सगळे खावपाचे आनी कॅप्सिकम कसले बेल पेपर म्हणटा ते आयदर रेड ग्रीन न्हू रेड ऑर येल्लो हे जाले आनी मागीर कॉफी पी कॉफी वा चाव पी प्रॉब्लेम काय ना आनीक जाले हे जालो तुजो ब्रेकफास्ट मागीर लंचाक दाखयता तुमकां ब्रेकफास्ट दाखयता कसो पळय तो for breakfast 1 fry egg, one boil egg. Then this is boiled vegetable, carrots, this is carrot. It's very good for eye retina. And this is bende, okra. Then this is broccoli. Then these are mushrooms. This is beetroots, 2 or 3 pieces of beetroot. This is mushrooms. This is bendi, okra. This is carrot. This is broccoli. Then this is bell pepper, yellow or red. This is 1 boiled egg, and this is one boiled egg, and this is fry egg, 1 fry egg. This is the breakfast. Along with then 1 chapati, that is small, very small chapati, made of barley atta and jawari atta. Very small. You cannot have गव्हाचे खावपाचे न्हू, very dangerous. दुसरे ब्रेडूय खावपाचे न्हू, very dangerous. बार्ले आटा and jawari mix करून धाकट्योच चपाटी करपाच्यो, that is enough. This is the breakfast. And this is कालची कोडी सुंगटांची बिमला आणि भेंडे घालून. You can have chicken piece also along with this. Then this is chicken with gravy. Chicken with gravy. And this is very small chapati made of barley atta and jawari atta, not गव्हाचे न्ही. गव्हाचे सामके डेंजरस, तातून शुगर वाडटा. ब्रेडूय न्ही, ब्रेड सामके डेंजर, शुगर वाडटा. So this small chapati is made of barley atta and jawari atta, दोन्ही मिक्स करून. हितून शुगर तुका वाडना. हे चिकन हे and before that I had boiled vegetable and 1 boiled egg and 1 egg fry. That means 2 eggs, egg boil, egg fry, ileshi chicken, and the small chapati made of barley and jawari atta and boiled vegetable. That's all for breakfast. Now lunch follows. आता लंचाक कितें करपाचें तशेंच मोदें तुमच्यांनी कितें करूं येता, एक लिंबू पाणी पिवपा जाता. नॉट लिंबू सोडा, ओन्ली लिंबू पाणी. सोडा घातल्यार तुमकां पोटान गॅस येतलो आनी पोट भायर सरतलें. ओन्ली मातशें चिल्ड घातल्यार जाता. लिंबू पाणी, साखर ना, ओन्ली नमक म्हणजे मीठ रे. लिंबू पाणी आनीक मीठ घालून घेवपाचें, बरो टेस्टी लागता. तें घेवपाचें मोदें. आनी जेवच्या पयलीं हाफ एन आवर म्हटल्यारूय तुमी एक ग्लास लिंबू पाणी पिवपा जाता, बरें हेका. आनी जेवण कितें,
पळय इतलेशेच रायस ते जाल्यार कशे बॉयल रायस, स्पेशल बॉयल रायस. आनी कोडी बरी कसली सुंगटांची भेंडे घालून, सुंगटाचे गोये घालून, बिमलां घालून इतले टेस्टी जाता कोडी. मागीर नुस्तें बरें खावपाचें तुमी, व्हेरी गुड नुस्तें. म्हणजे नुस्तें यू कॅन ईट, पूण कसलेंय न्हू. स्पेशल नुस्तें हांव म्हणटा तें पळय किंग फीश चड खावपाचें न्हू, कित्याक ताका मेरकरी आसता, ती मेरकरी सामकी वायट. बांगडेय चड खावपाचे न्हू, 1 वा 2 पीस, कित्याक ताकाय मेरकरी आसता. मेरकरी इज व्हेरी बॅड. सो खावपाचें म्हणटा तें कितें मातशें म्हारग, पूण पांपलीट, व्हायट पांपलीट हें कितलेंय खाल्ल्यार प्रॉब्लेम ना. दुसरें मुड्डोश्यो, लेडी फिश म्हणटा तेका, त्यो खावपाच्यो. तिसरें काळांदुरां, ब्लॅक स्पॉट म्हणटा तेका, तें खावपाचें. चवथें शेवटे, मुलेट म्हणटा तेका. आनीक येल्ल्यो धाकट्यो आसता त्यो त्यो बॅड. इतलें नुस्तें बरें, दुसरें नुस्तें न्हू. आनी सॉल्मन म्हण आहा, सॉल्मन तें इट इज सामकें 100% बरें, पूण कितें आहा तें व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह. कित्याक आमचे भायर सावन येता तें 3,500 4,000 पर किलो. येदोचोच पीस घेतलो जाल्यार 1,500-2,000 पडटा. व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह. पूण हें किंग फीश तेंकां मेरकरी आसता दुसऱ्या नुस्त्या. हांवें सांगलें तीच नुस्तें खावपाची. आनी एक चिकनाचो पीस खावपाक जाता. इवन ब्रेकफास्टाकूय तुमच्यान एक चिकनाचो पीस खावपा जाता, प्रॉब्लेम ना. पूण दुसरें न्हू, बीफ न्हू, मटन न्हू, कित्याक दॅट इज रेड मीट, इट इज व्हेरी बॅड. चिकन खाल्लें म्हणून प्रॉब्लेम ना, पूण कोण म्हाका सांगतालो चिकन चडूय खाल्ल्यार तोंड खूंय मोटें जाता. हांव नको, हांव फॉर इट इज ट्रू. पूण चिकनाचो एक पीस ब्रेकफास्टाक खाल्ले जाता, दनपारां जेवणा कडेन खाल्ले जाता. नाव दीस इज लंच. जस्ट वॉच केअरफुली. ही जावन आसा लसूण, गार्लिक. Every day for lunch, you should have at least 6 to 8 pieces of garlics. It's good for cleaning your blood. And then this is boiled rice. Ukde munta te. So some rice. You can mix with garlics if you want for taste. Jiti garlic halli जाल्यार लसूण तोंड जावतलें. देखून बेस्ट थिंग शीत घालपाचें, रायस घालपाचें. आनीक ही भेंड्यांची कोडी, भेंडे आनी सुंगटांची कोडी, ओकरा म्हणटा ती, ते ओकरा म्हणजे भेंड्यांची कोडी. भेंडे आनी सुंगटां घालून व्हेरी टेस्टी. आनीक हो जावन आसा म्हजो पारा. Wow, lovely para. This is para. It's very tasty. Then ही जावन आसा भाजी, तेंडल्यांची भाजी, तेंडली. It's very good for diabetic person. Then this is fish, kingfish. This is kingfish. Then this is Bombay duck. Fish you can have as much as you can. जाता तितलें नुस्तें खावपाचें. तें जाल्यार असलें हें पळय बॉम्बे डक, किंगफीश चड खावपाचें न्हू, देह पासून चड हेजें अर्दें खावप. बॉम्बील कितलें खावपा जाता. देन रायस, गार्लिक तितून मिक्स करून 7-8 बोयो. एन कोडी, भेंड्यांची कोडी, सुंगटांचे गोये घालून. देन तेंडल्यांची भाजी आनी पारा. एन दीस इज काकरी. दीस इज व्हेरी गुड फॉर डायबेटीक पर्सन. इट रेड्यूस तुजी शुगर रेड्यूस करता. दीस इज हें जालें डिनर, लंच. हें जालें लंच. तेजे उपरांत लंच जाल्या उपरांत यू कॅन हॅव दीस अगेन 3-4 हे आमचे कॅलिफोर्निया प्लम्स, ड्राय प्लम्स. जस्ट टेस्ट येवपाक मागीर जेवल्या उपरांत 4-5 खाल्ले जाता. आनी तेज्या उपरांत एक मूठभर ब्लूबेरीज आनी चेरीज
मिक्स हीं पॅकेटां येता रेडी ती खावपाक जस्ट फॉर टेस्ट इट इज गूड. सो हें जालें लंच कंप्लीट. सो नाव चाये कडेन कितें खावपाचें तें तुमकां मागीर सांगता. तांबडी भाजी, धोई भाजी, भेंडे भाजी, तेंडली भाजी, लवकी म्हणजे दुदी रे तो कोणकोण दुदी असता तो. पूण येल्लो तो दुदी न्हू आं, तितून शुगर वाडटा येलो दुदीन तो खावपाचो न्हू. तो कोणकोण दुदी म्हणटा तो येल्लो आसता तो लांब तो. हे सगल्यो भाजी खावपाच्यो हेका प्रॉब्लेम ना. शीत कडी तें भाजी नुस्तें चिकनाचें खाल्लें जाता जालें. आनीक मागीर वयल्यान ती कडी पिवपाची सोल कडी म्हणटा ती भिंडांचें पळय तें आसता न्हू भिंडा रे तें उदक घालून तेका मिरची आनीक कोथमीर घालून तें पिता तें जिरोणें जालें. आनी तेजे उपरांत मागीर तुजें तोंड मातशें गोड जावपाक जाय परत तें खाल्लें जाता. प्लम्स ड्राय प्लम्स ड्राय ब्लूबेरी एंड चेरीज तसलें तेतून शुगर वाडना जस्ट टू तुजें तोंड बरें उरपाक. मागीर वयल्यान एक चाव पिलो जाता कित्याक हांव सदांच पिता. एनी चाये कडेन 5 वा 6 फ्रूट खावपाचे. फ्रूट म्हण खंयचेय न्हू. एक एपल नाजाल्यार किवी नाजाल्यार तुका आቮकादो नाजाल्यार ड्रॅगन फ्रूट कितेंय जाल्यार हे खावपाचें. आतां हे मात अनानस खावपाचें न्हू. पायनॅपल व्हेरी बॅड. चिकू खावपाचें न्हू व्हेरी बॅड. अनानस चिकू हे खावपाचें न्हू. फकत हांवें सांगलां पळय तें एपल इज द बेस्ट. एपल अ डे कीप्स द डॉक्टर एवे म्हणटा तें सारकें. एक एपल आनी इतलें तुमकां फ्रूट सांगलां पळय तें एकूच खावपाचें सगळें न्हू. दिसाक एक आयज एपल खाल्लो जाल्यार फाल्यां किवी हा परां आቮकादो हा ह्या मागीर ड्रॅगन फ्रूट हा तशें कळ्ळें न्हू. आतां डायबेटीक फ्रूट तुमकां दाखयता हांव. ही पेरू जावन आसा. पेरू ही बेस्ट तुका डायबेटीक. हितून तुका शुगर चोडना सो यू कॅन हॅव दीस. मागीर ही ब्लूबेरी ब्लूबेरी इज व्हेरी गूड. हितूनय शुगर चोडना. आनी ह्यो कंपल्सरी दिसाक 30 ब्लूबेरीज खावपाक जाय. तुजी फूल आर्टेरी आनी सगळे क्लीन जातले जाल्यार कंपल्सरी 30 ब्लूबेरीज खावपाकूच जाय. दुसरी हें जावन आसा हें आቮकादो. एटलीस्ट दिसाक एक तरी आቮकादो खावपाक जाय. आनीक हें जावन आसा एप्पल. आनी ही किवी गोल्डन किवी नॉट ग्रीन किवी. ग्रीन किवी चीप तुका आनी त्यो आंबट लागता. दीस इज गोल्डन किवी. दीस इज कॉस्टली म्हारग मातश्यो पूण ह्यो बऱ्यो लागता टेस्टी. आनी हें जावन आसा ड्रॅगन फ्रूट रेड कलर. देर आर 2 टायप्स रेड एंड व्हायट. रेड एक्सपेन्सिव पूण तें टेस्टी बरें लागता. दुसरी ही जावन आसा मँगो स्ट्रिंग्स. ही सगळीं पळय हिंगा दाखयल्या न्ही तो फ्रुट्स इट इज गूड फॉर डायबेटीक पर्सन. बट यू कॅनॉट हॅव ऑल एट वन्स. दिसाक एक कितेंय एक नाल्यार सगळें खावशा. दिसाक एक आयदर पेरू खाल्लें जाल्यार दुसरें कांय खावपाक जायना. आቮकादो खाल्लो जाल्यार दुसरें खावपाक जायना. एप्पल खाल्लो जाल्यार दुसरें खावपाक जायना. दिसाक एकूच. आनी सगळ्यान बेस्ट म्हणटा तो एप्पल. अशें म्हणटा न्हू एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर एवे. दॅट इज करेक्ट. हितूंतलीं सगळीं फ्रुटां ही डायबेटीक बरीं पूण दिसाक एकूच खावपाचें. रातीक तुमकां तशीच 2 बॉयल एक बॉयल एक फ्राय एक आनी कितेंच ना. आनी फकत सूप कसलो दीस इज ए स्पेशालिटी. सूप ती बाजारान गायीची हाडां मेवता पळय ती फोडून हाडपाची आनी ती भरपूर उकडपाची आनी तेंचें तें उदक येता त्या उदकान सूप करपाचो. सगळें व्हेजिटेबल घालून सगळें कॅरट मशरूम ब्रोकोली भेंडे सगळें घालून सूप करपाचो त्या हाडांचें काचरून भरपूर उकडून. आनीक हें फकत कॅथलिकांक चलता. आतां हिंदूनी कितें करपाचें बोकड्याची हाडां घेवपाची. बोकड्याची मेवतात धाकटे पांय पूण ते अशें म्हणटा गायीचें म्हणटा इज पावरफूल देन बोकडो अशें म्हणटा. आय डोंट नो हाव फार इट इज ट्रू. पूण हिंदूनी कितें करपाचें हिंदू कांय बीफ खावचें ना न्हू गायीचें. तेणी बोकड्याचे हाडांचो सूप खावपाचो. सूप खावपाचो एक बॉयल एक फ्राय एक दॅट्स ऑल. आनी कांय ना चपाटी कांय ना. इतलेंच पुरो तुका. कित्याक रातचे तुका कॅलरीज वाडोवपाक जायना. कॅलरीज वाडयल्यार रोखडेच शुगर वाडटली आनी लॉट ऑफ प्रॉब्लेम. तुका न्हीद पडना हें पडना तें पडना अशें खूब प्रॉब्लेमां जाता. हें जालें आमचें तुमकां सांगलां तें
डायट आतां हांव तुमकां दाखयता तें डायट आनी परत हांव तुमकां दाखयता एक्सरसाइज व्हेरी इम्पॉर्टंट कसली एक्सरसाइज करपाची ती. Now this is the exercise I'm going to show you. First of all, you need this type of chair. Then you can sit. So बसपाचो. The first exercise म्हणटा ती अशी पायांक पळया. This exercise. This you have to do 50 times. हे केल्यार पुरो कित्याक हितून तुका सर्क्युलेशन जाता आनी दुसरें इन्सुलीन तयार जाता. सो कंटिन्युअसली यू हॅव टू डू दीस 50 टाइम्स. देन आय विल शो यू अबाउट दीस. फीट तुमचो फीट असो काडपाचो लायक दीस 50 टाइम्स. दीस हितून कितें जाता एका पवट म्हणटा हेजेर तुका पेज येता सारको दोनाय हेजेर आनी त्या पेजान तुका फूल ब्लड तुजें सर्क्युलेशन जाता आनी इन्सुलीन तयार जाता. दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे 50 करपाच्यो आनी तें जालें म्हणटकूच थर्ड एक्सरसाइज इज कंटिन्युअस 2 1 2 देव ती 50 ह्यो 50 करपाच्यो जालें. ओके आय शो यू अनदर नाव बाय. आतां उबी रावन करपाचें अशें आहा न्हू पळय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अशें करून तूं 50 करपाच्यो. गरज पडल्यार हातूय वयर काडपाक जाता अशें अश्यो 50 करपाच्यो. हितून तुका कितें जाता तुजें पोट भितर वयता आनी जेवलो म्हणटकच ही एक्सरसाइज करपाची कंपल्सरी स्पेशली नायट टायम आफ्टर डिनर. एक तुजें डायजेशनूय जाता आनी पोट भितर वयता. मागीर सो दुसरी एक्सरसाइज दाखयता ती अशी. You can take support of the wall. Come this way. Okay, bus. Like this. Do like this. Again 50 times. Then again take the support of the wall and do like this. सारखे जाता तितले बँड कित्याक सांग तुजे बॅकाक सारखे तुका रिलीफ मेळटा. फूल बॉडी कंप्लीट आनी पेज हातीचेर काडपाचो कित्याक हाती तुजे स्ट्रॉंग जाता. Like this 50 times. Then I'll show you one more. This is the last exercise. See, एक पाव वयर काडपाचो आनी दोनूय हात वयर काडपाचे. 1 2 3 4 5 6 like this 150 times you have to do. This is one leg. Again this right leg 1 2 3 4 5 6 like this 50 times. इतलीच एक्सरसाइज केल्या पुरो. वॉक करपाची गरज ना, रिस्क वॉक करपाची गरज ना. दिस इज इनफ एंड वन्स ए डे. सकाळीच सांजची केल्यार इट इज ए बोनस. इट इज चड बरें. सांजची करीत दिसाक 2 फावटी. गमलें न्हू. सो एनी ऑफ फ्रेंड्स, थँक यू फॉर वॉचिंग. टेक केअर and God bless you.